Start game. Ano lang tayo dito. Mang-snipe lang tayo, mang-snipe ba? Mang-hunting lang tayo, mang-hunting. Mang-sniper lang tayo, pa sniper. Long range tayo eh. Pati lalapit ayun no, abot na. Long range tapos lalapit. Huwag ganun. Fire. Dito lang tayo. Sa pulian. Bang! 153 damage ko. 153 damage ko pala. Ayan na. Kada tama niya 153. Plus ito pa. Takit na. Ito. Lulubuguin natin to. Lumapit to. Bang! Fire. Tumama ba? Sayang di tumama. Ayun na. Bang! Fire. Bang! Musuh. Fire. Nah, di tumama. 300. Ito. Yan, lapitan natin to, be. Buhay ka pa. Fire. Okay, akin siya. Yari ko pa siya. Naki-ace pa. Naku, nawala. Nayo. Ito na lang. Fire. Sa pool. Sa pool yan. 154. Fire again. And akin siya. KS na naman. Dalawa na napatay ko. KS, kill steal. Daya yan, huwag ganun dapat. Ito naman sinasadya yan eh. Hanapin natin yung isa. Nandito yung isa nagtatago eh. Ayan o. Capturing and fire. Fire. Uy, ano yun? Fire. Oh. Oh, pa, sabog. Makita ka ngayon, pisa ka sa akin. Fire. You know, nice. Yan, nagpakita. Malamang akin to. Naku, nakatago pa yung ulo. Fire. 3. Akin ta lahat. Ako panalo, ako ace oh. Sorry naman. Naki-ace ko lang guys. Okay guys, that's all. Thank you for your watching guys. Please don't forget to subscribe. Salamat. Thank you.